ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो, अब विकारों का दान दो, तो ग्रहण उतर जाए, तो ग्रहण उतर जाए। और यह तमो प्रधान दुनिया, और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। तो बाबा आज के বাচ্চাদের থেকে বিকারের দান চাইছেন। প্রশ্ন, বাবাকে দান দেবে তো না খালি হাতে ফিরাবে? प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात से, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर, तुम्हें अपनी लाइफ जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है, इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे, यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, कमाई होती रहेगी। हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। तो आज के बाबार आदेश, জীবনের থেকে যাই ঘটনা হোক, যাই পরিস্থিতি হোক, পরেশান হওয়া যাবে না। আরেকটা কিসের উপরে টেনশন? শরীরের উপরে টেনশন, তাই না? হেলদি থাকতে হবে, তাই না? আবার হেলদি থাকার চক্করে বাবার জ্ঞান যোগ আবার ভুলে যাবে না। দুটোর ব্যালেন্স চাই, তাই না? হেলথও চাই তো নলেজও চাই, তবে তো অনেক ইনকাম জমা করতে পারবো, তাই না? गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सत्य गुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं, प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। भक्ति मार्गे सत्यनारायणের কথা হয় না? বাবা বলছে তোমরা তো রোজ সত্যনারায়ণের কথা শুনতে আসছো। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो ফুল নিকাল পড়তে হ্যাঁ। বাবা এক্সাম্পল দিচ্ছেন, মালিরা কি করে, একবার সিজনের ফুল হয়ে গেল, তারপরে
আবার কাটিং করে রেখে দেবে, আবার পরের সিজন ফুল দেবে, ফল দেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম কল্পবৃক্ষের অবস্থা, শুধু শিকড়গুলো থাকে, বাদ বাকি গাছ পচে যায়, আবার শিকড়গুলোর থেকে আবার নতুন সৃষ্টি হয়। अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं, भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी है, तो उतरती कला की भी दशाएं होती है। बोले ना बृहस्पति दशा माने উন্নতির দশা, উন্নতি হতে থাকবে, আবার উতরতি কলার নশাও আছে, দশা, তাই না? তো বাবা বলছেন इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, তাই না? যখন গ্রহণ লাগে তখন ভক্তি মার্গে কি বলে, দান দিয়ে দাও তো গ্রহণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তাই না? এখন বুঝতে পারছি সূর্য আর চাঁদ আসলে ওই সূর্য চাঁদ না, সূর্যবংশী দেবদেবী, চন্দ্রবংশী দেবদেবী, সবাইকে রাহু কেতু সব কি করে দিল, রাহু গ্রাস করে নিল, মানে মাথা খারাপ করে দিল, তাই না? গ্রহণ লেগে গেল, তো কি করে আবার ঠিক হবে? যখন দান দেব, কিসের দান? विकार विकृतिर दान। तो अब बाप भी कहते हैं यह 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। बाबा আবার আজকে ভিক্ষাপত্র নিয়ে চলে এসছে, বলো দান দেবে তো না খালি হাতে ফিরাবে? বলবে যাও ভাই দুসরা বাড়ি দেখে নাও, আমার বাড়িতে যে হবে না নাকি, হ্যাঁ কি করবে? দেবে তো বাবাকে, দানপাত্র খালি যাবে না তো। তো अभी सारी সৃষ্টি पर গ্রহণ লাগা হুয়া है, তাই না? বাবা এসে দান চেয়েছিল, ভগবান এসে, তাই তো ভক্তি মার্গে সনাতন ধর্মে প্রথা আছে, যে ভিক্ষা চাইতে আসবে তাকে না করবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন আসলে এই প্রথাকে চালু করলো ভগবানই চালু করলো, সেই এসছিল, তাই না আগে। तो 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है, हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंचा गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते, তাই না? কুমারী পুজো হয় না, ছোট বাচ্চাদেরকে মহান আত্মা মনে করে, কেননা তাদের মধ্যে কোনো বিকার থাকে না। तो भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं, जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास, सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिरे बनने शुरू होते हैं, তাই না? দেবতারা যখন বাম মার্গে যায় মানে ভুল পথে চলে যায়, তখন কি হয়, যত ঐশ্বর্য তারা ভোগ করত সব ভূকম্পের দ্বারা, তাই না? বিশাল বড় ভূকম্প আসে তখন, যখন দাপরের শুরুয়াতে, আর তখন সব বলে না সোনার দ্বারিকা সমুদ্রের গর্ভে চলে যায়, মানে পুরো টোটাল তছনছ হয়ে যায়, তাই না? ভিতরে ঢুকে যায়। দিয়ে बाबा बोलছেন डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है, তাই না? প্রকৃতি দেবী দেবতাদের এই রূপটাকে মেনে নিতে পারে না, তাই না? প্রচুর উপদ্রব হয়, বিশাল ভূকম্প আসে। इस समय सब पतित हैं, सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में, वहाँ लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं, তাই না? যখন দেবতা ছিল অসুর ছিল না, আর যখন অসুর ছিল দেবতা ছিল না, কিন্তু সব গল্পে কি দেখানো, অসুর আর দেবতার লড়াই হলো, হলো কখন হলো? সঙ্গম যুগে হলো। কোথায় হলো? মনের ভিতরে হলো বাচ্চাদের, তাই না? তো কে বিজয়ী হচ্ছে, দেবতা না অসুর? পাক্কা দেবতা,
না মাঝে মাঝে মারও খেতে হয় অসুর থেকে, হ্যাঁ? না দেবতাই বিজয়ী হচ্ছে, তাই তো? तो तुम्हारा नाम ही है पांडव, पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह सब है गपोड़े, कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं, बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है, তাই না? আত্মাগুলোই শুনছে, শুনে খুশি হয়ে যাচ্ছে এই কথাগুলো, তাই না? तो बाबा कहते बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का करना है, তাই না? সব কারা শুনছি বসে, আত্মা খুব খুশি হচ্ছি, তাই তো? না মন খারাপ হচ্ছে শুনে, বাবা যে কী সব বলে, ওরা তো খুব কঠিন, এরকম না তো? না খুশি হচ্ছে শুনে? तो बाबा बच्चन बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको बाबा पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। तो पढ़ाते আমাদেরকে शिव बाबा এসছেন। आत्मा को खुशी होती है, बाबा हर 5000 बरस बाद आते हैं हमको सुनाने, তাই না? প্রত্যেক 5000 বছরে শিব বাবা আসে আর আমাদেরকেই ডাকে, আমাদেরকেই পড়ায়, আমাদেরকেই তৈরি করে। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है, आत्माओं का बाप तो वो है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते, তাই না? মধুবনে সবাই চাইবে আমরা গিয়ে থেকে যাব, অত জায়গা মধুবনে কোথায়, তাই না? একটা স্টেটকে, একটা রাজ্যকে দেয়, তাও বলে কম করে লোক আনবে, অত আনবে না, তাই না? তাহলে ভাবো এত সব 170টা দেশের সবাই আসবে, কোথায় থাকবে? तो बाबा बोलছেন अपनी कारोबार सर्विस आदि भी तो देखना है, आत्माएं सागर के पास आती है, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है। तो बाबा बोलছেন আসবে জরুর, রিফ্রেশ হতে আসবে, বাদল ভরতে আসবে, বাদল ভরে গেল আবার গিয়ে বৃষ্টি করবে সবার উপরে। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे, योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, भगवानों बात है। তো সামনে শিব জয়ন্তী আসছে, তো বাবা বলছেন বাচ্চাদের সংকল্প চলা উচিত, সব শিব ভক্তরা বাড়ি থেকে বেরোবে, সব ব্রত উপোস করে থাকবে, তো অন্তত শিব বাবার পরিচয়ের একটা ঠিকানা, একটা লিফলেট তো ওদের কাছে পৌঁছে দেওয়া বাবার বাচ্চাদের কর্তব্য, তাই না? भगवानों बाच है, भगवानों बाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वो तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य, डीटी जम कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। এখন কোন ধর্মের আছি? ব্রহ্মা বংশাবলী, ব্রহ্মা কুমার কুমারী, ব্রাহ্মণ আছি, এরপরে দেবকুলের জন্ম নেব। তো বাবা বলছেন देवताओं का पर छाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता, इसमें देवताएं आ न सके। সবাই অপেক্ষায় বসে আছে না, ধর্মগ্লানি হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ আসবে, আমাদের উদ্ধার করবে, কিন্তু শিব বাবা বলছেন আরে ও তো পবিত্র আত্মা, তাই না? ও তো দেবকুলের ফার্স্ট প্রিন্স আত্মা, ওর ছায়া পর্যন্ত এখানে পড়বে না, ও আসা তো দূরের কথা। তো তোমারে লিয়ে নই দুনিয়া চাহিয়ে, যারা পবিত্র আত্মা হয়ে গেল, তাই না, যারা দেবকুলের আত্মা তৈরি হয়ে গেল, বাবা বলছেন ওদের জন্য কি চাই? নতুন দুনিয়া চাই। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई करते हैं, তাই না? সাধারণ ছোট্ট একটা লক্ষ্মীর প্রতিমা নিয়ে আসবে, তার জন্যে পুরো বাড়ি পরিষ্কার করবে। লক্ষ্মী তো আর আসছে না, কে আসছে? প্রতিমা আসছে, তাও এত পরিষ্কার করবে, তাই না? কোথায় কোনো দেবী দেবতার পুজো হবে, তো সব কিছু সেখানে সুন্দর করে পরিষ্কার করবে, নতুন কাপড় আনবে, নতুন সব কিছু করবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যার প্রতিমা, যার ছবি পর্যন্ত রাখার জন্যে এত পরিষ্কার দুনিয়া চাই, তো ভাবো সে যখন প্র্যাকটিক্যাল আসবে তো ভগবানও তার জন্যে সুন্দর নতুন দুনিয়া তৈরি করবে। तो अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है।
ভগবান বলছেন আমাকে দেবী দেবতাদের জন্য, মানে বাচ্চাদের জন্য আমাকে সৃষ্টি সফাই করতে হয়, তাই না? সারা দুনিয়া পরিষ্কার করতে হয়, একটাও দুষ্ট আত্মা থাকবে না, তাই না? তমগুণী প্রকৃতি থাকবে না, শতগুণী প্রকৃতি হবে, বাচ্চাদেরকে কত সুখ দেনেওয়ালা প্রকৃতি হবে, তাই না? বাবা বলছেন আমাকে কত প্রিপারেশন করতে হবে, শুধু বাচ্চাগুলো প্রিপেয়ার হচ্ছে না, ভগবানেরও অনেক প্রিপারেশন লাগছে, তাই না? দেবী দেবতাকে স্থাপনা করার জন্য। तो अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होती है, सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन मांगते हैं, लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक, और जगदम्बा जिसको सरस्वती कहते हैं वही जगदम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। সবাই ভাবে লক্ষ্মী আলাদা, সরস্বতী আলাদা, মা দুর্গা আলাদা, মা কালী আলাদা, তাই না? বাবা বলছেন সবই তো তোমার এক একটা রূপ। কোনটা শতগুণের রূপ, কোনটা শতপ্রধানের রূপ, কোনটা রজগুণের রূপ, কোনটা তমগুণের রূপ, তাই না? তোমারই তো এক একটা রূপ। तुम्हारा पद उच्च है, देवताओं का पद कम है, ऊंचे ते ऊंच तो ব্রাহ্মণ চটি है না। দেখো কত মহিমা করছেন শিব বাবা, যে দেবতাদের পদ ছোট আছে, তোমাদের পদ উঁচু আছে। ব্রাহ্মণরা আগে টিকি রাখতো না, শ্রেষ্ঠ আছে। এখন তো ব্রাহ্মণ বোঝেই না যে টিকিটা কেন রাখতে হয়, তাই না? ওরা যে শ্রেষ্ঠ, কোন হিসাবে শ্রেষ্ঠ তো আর খুঁজে পায় না, সব তো এক হয়ে গেছে, তাই না? ওই জন্য আর টিকিটাও রাখে না। तो तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है सृष्टि की बादशाही? वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है, जब चाहें तब अम्बा के मंदिर में जाएं। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगदम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो, তাই না? তো মা সরস্বতীকে আছে যে সবাইকে, তাই না, শতযুগের রাস্তা বলে দিচ্ছে, ভগবানের জ্ঞান শোনাচ্ছে, সেই মা সরস্বতী। तो बाबा बोलचन जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं। बाबा बोलছেন 84 জন্মতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ আমরা এই সময় করছি, অন্য সময় তো যেইটুকু শিখেছি সেই আধারে রাজ্য করব, কিন্তু এখন হচ্ছে বেস্ট টাইম, যখন আমরা ভগবানের থেকে বর্ষা ভাগ্য লিখিয়ে নিচ্ছি, তাই না? अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। এখন ঈশ্বরের বাচ্চা হয়েছে, পরে দেবী সম্প্রদায় হব, দেবী দেবতার কোলের সন্তান হব। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं, कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है आसुरी दुनिया, बच्चे देखो कितना पैदा करते हैं, तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहाँ तो सब कायदेशीर होता है, दुख का नाम नहीं रहता, তাই না? এখানে জন্ম দিতে কত কষ্ট হয়, কিন্তু সেখানে কোনো কষ্ট হবে না, সব কিছু কায়দে অনুসার নিয়মপূর্বক হবে। उनको कहा जाता है सुख धाम, तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई, আমার লাগবে না, ওইদিকে দিয়ে দিন। अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন অনেকবার বিজয়ী হয়েছি, আবার অনেকবার হারও খেয়েছি, আবার বাবা এসে বিজয়ী বানিয়েছেন। तो अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ाते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, তাই না? এই পাখাটা বন্ধ করো, ওই দিকেরটা চালিয়ে দাও, ওদেরটা।
तो महिमा भी उनकी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। বাবা বলছেন এইরকম না যে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে জন্ম নেব আর ওদের মতন সংস্কার হয়ে যাবে। যদি এই সংস্কার নিয়ে সেখানে যাই তো সেখানেও কলিযুগ বানিয়ে দেব, তাই না? এক মাসও লাগবে না। তো বাবা বলছেন তৈরি আগে হতে হবে, তাই না? আর পরীক্ষাও দিতে হবে যে দৈবিক গুণগুলো এসেছে কি না, তাই না? तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। কেউ কি পরেশান হয়ে গেছে নাকি লাইফ থেকে? দুধ এই জীবন ভাল লাগছে না, এরকম কারো সংকল্প চলছে? বাবা বলছেন পরেশান হবেন না, যেমন চলছে জীবন অসুবিধা নেই, আরও বেঁচে থাকতে হবে, তাই না? আরও অনেক কিছু বাবার থেকে বর্ষা নিতে হবে। इनकी संभाल भी करनी होती है, तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, তাই না? শরীরটা ভালো রাখতে হবে, তাই না? শরীর যদি ভালো না থাকে তো কি করে জ্ঞান যোগ পুরুষার্থ করব? কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে হবে। আবার এত না শরীরের পিছনে চলে যাব যে আবার জ্ঞানযোগও বাদ পড়ে গেল, সেটাও যেন না হয়, তাই না? জ্ঞানযোগের জন্যই শরীরটা ঠিক রাখতে হবে, তাই না? तो बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं, यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे। तो सब सुखी आत्मा तो না দুঃখিয়ারি আত্মা বসে আছে কেউ? না সব সুখী আত্মা। বাবার থেকে রোজ ভরপুর হচ্ছি তো, কোনো দুঃখ নেই তো জীবনে আর। তো বাবা বলছেন কামাই হতি রেহেগি, হিসাব কিতাব চুক্ত হতা রেহেগা, তাই না? যত বেঁচে থাকবো অত জ্ঞান যোগ করবো, অত ইনকামও হতে থাকবে, হিসাব কিতাবও चुक्त करे कर्मातीत हो যাব। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग अब कब आएगा, यह बहुत गंदी दुनिया है। সত্যযুগকে ডাকছেন না কলিযুগ খুব ভাল লাগছে? না যাবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি এখানেই 2-4 দিন আর থাকি, খুব মজা লাগছে নাকি? तो बाबा बोलছেন बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, তাই না? সতযুগ তো যাবে, কিন্তু কিভাবে যাবে? এখানকার সব দেনা পাওনা মিটিয়েই তো যাবে। তো আগে তো সব কর্মাতীত হতে হবে, হিসাব তো চুক্তি করে যেতে হবে, কেননা আর তো এই দুনিয়াতে তো পুনর্জন্ম নিয়ে ফেরার নেই। তো সব কিছু মিটিয়ে সবারটা চুক্তি করে যেতে হবে। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, बच्चों को सिखलाना चाहिए किसी बाबा को याद करो, यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना, वो है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना, वो है सतो भक्ति। बाबा बोलছেন প্রথম পুজো শুরু হলো শিব বাবার, তো সেটা ছিল শতপ্রধান ভক্তি, মানে এককে ভক্তি করতাম, এককে ভালোবাসতাম। তারপরে হলো দেবী দেবতাদের পুজো, বাবা বলছেন সে ভক্তি হলো শত ভক্তি, মানে শতগুণী ভক্তি। যদিও বা অনেকে পুজো দিচ্ছি কিন্তু ভালোবাসাটা ভালোর দিকে যাচ্ছে, মানে শুদ্ধ আত্মাদের মনে করছি, তাই না? তারপরে রজগুণী ভক্তি, আবার তমগুণী ভক্তি, তাই না? সে তো ভালো করে আপনারা জানেন এখন কেমন কেমন সব ভক্তিগুলো হয়। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, यह आत्मा ने कहा ना। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता, आओ आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, তাই না? শিব বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন দাপর যুগ থেকে জানে কতবার তোমরা ভগবানকে ডেকেছিলে, যখন দুঃখ পড়েছিল তখন ভগবানকে ডেকেছিলে, যেই রূপেই হোক না কেন, কিন্তু ডেকে তো ছিলে না আমাকে। ভগবান তো একটা না, সে তো আর হাজারটা নয়, আমি চাহে যেই রূপে ডাকি কিন্তু শুনবে তো, সারা দেবে তো একজন। তো বাবা বলছেন बाप कहते हैं तुमको शांति धाम ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी देता हूँ। শিব বাবা বলছে এখনই তুমি আমাকে সাথী রূপে অনুভব করতে পারবে, সত্যযুগে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো না। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापिस घर ले जाने का साथ है।
बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। শিব বাবা বলছে আমার পাঠ হলো টিচারের আর গুরুর। আমি পড়াই আবার তৈরি করে তোমাদেরকে গুরু হয়ে শতযুগ অবধি পৌঁছে দিই। आगे तुम्हादेर। तो जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। তাই না? যদি হিসাব চুক্তি হলো না তো পাখি পিঞ্জরা থেকে বেরোতে পারবে না, তাই না? মুক্তির জন্য কি চাই? উড়ে যাবার পাখা পাবার জন্য বাবা বলছেন আমাকে याद करो, विकर्म विनाश करो। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसी को यह पता नहीं कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। न आत्मा का किसी को परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। তাই না? বাবা বলছেন আমাকে কেউ চেনে না, আমি নিজে আসি, নিজেরও পরিচয় দিই, আর আমি কি করি তারও পরিচয় আমি নিজেই এসে দিই। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वो भी समझाता हूँ। আমরা তো নিজেকেই ভুলে গেলাম যে আমরা আত্মা জ্যোতি আছি, 5-6 ফুটের দেহ নই, একটা পয়েন্ট অফ লাইট আছি। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है यह बिल्कुल कोई नहीं जानते। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रिकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे, टीका भी स्टार का देते हैं। তাই না? কোথায় মন্দিরে গেলে তিলক কোথায় লাগায়? ভ্রিকুটির মাঝে লাগায়, তাই না? কেননা সেখানে আত্মা বসে আছে। तो चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वो सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं। বাবা বলছে সূর্য দেবতা, চন্দ্র দেবতা, তারা গ্রহ নক্ষত্র দেবতা বলে সব বলে না, বাবা বলছেন ওরা দেবতা না। দেনেওয়ালা স্টার দেবতা কারা আছে? বাবার বাচ্চারা আছে, তাই না? ওরা তো रोशनी देने वाला, ওরা তো लाइटिंग सिस्टम আছে। तो वो कोई देवताएं नहीं हैं। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, तो যে যত বড় দেবী দেবতা ছিল, ভালো দেবী দেবতা ছিল, ও অত বড় ভক্তও হলো, তাই না? আবার সার্কিল, আবার যে যত ভক্ত ছিল আবার অত বড় দেবী দেবতা হবে, তাই না? অত ভালো যোগী হবে। तो नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्र माला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, जलमयी हो गई,
फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं, वहाँ तो गर्भ महल है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है, তাই না? বাবা বলছেন না মাটা সুখী না বাচ্চা গর্ভের মধ্যে সুখী, কিন্তু সেখানে কি হবে, মাও খুশি আর বাচ্চাও খুব সুখে থাকবে। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाया। बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए। उससे उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए। इसमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। तो बाबाओ नक्शा দিয়ে দিয়েছে সিঁড়ি চিত্রের 84 জন্মের নকশা, তাই না? কল্পবৃক্ষে সব ধর্মের নকশা। तो बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो। बाबा बोलছেন তমোগুণী থেকে শতপ্রধান হবে, তো তার জন্যে কি করতে হবে, বাবাকে याद করতে হবে। तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेप पड़ जाएगी, তাই না? আগে থেকে যদি সারা দিন বাবার ইয়াদে গল্প করার, তাই না, যদি প্র্যাকটিস থাকে তো অন্তিম সময়েও কার কথা মনে পড়বে, বাবার কথা মনে পড়বে, তাই না? যেটা যে সারা দিন মনে করে লাস্টের সময়েও অভ্যাস না, তো লাস্ট সময়েও সেই কথা মাথায় ঘাটবে, তাই না? তো আজকে সারা দিন একটু দেখব বুদ্ধি কোথায় কোথায় যায়, কার কথা মনে সব সময় ঘুরতে থাকে। যদি আজকের দিন আমার লাস্ট দিন হয় তো আমার কার কথা মনে পড়বে অন্তিম সময়, তাই না? तो बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में दिखे जाएंगे, তাই না? যেহেতু যারা পড়ে আসবে ওদেরকে তো লম্বা রাস্তা স্পিডে কভার করতে হবে, তাই জন্যে যে পড়ে আনেওয়ালা সে কী হবে, বেশি জ্ঞান যোগ নেবে, বেশি স্পিডে হাঁটবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे। देह भान को खत्म करना है, देह भान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का
अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। तो बाबा বলছেন কর্মাতীত হয়েই তো যেতে হবে, তো শরীরটাও তো ভালো রাখতে হবে, তাই না? दूसरा, ज्ञानी तू आत्मा बन। ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है। औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। की करे ग्रहण छाड़बे? 5 विकारेर दान दीते हबे। वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले, धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव, हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, बा एक ही कार्य में लग जाते हो, बा एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो, और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा, जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे, प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न,
जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी, स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी, और धरनी फलदायक हो जाएगी। তো বাবা বলছেন যেরকম বিজ্ঞান করে, এত সুন্দর বীজ বানায়, এত সুন্দর, তাই না, কেমিক্যালসগুলো তৈরি করে, যে বীজ ঢাললো আর কি সুন্দর গাছ হয়ে গেল, কি সুন্দর ফল হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা, মানে যোগ বলের দ্বারা, যখন বাচ্চাগুলোর মধ্যে তিনটে কোয়ালিটি আসবে, এক, নির্বিঘ্ন থাকবো, তাই না? নির্বিঘ্ন মানে নয় যে বিঘ্ন আসবে না, বিঘ্ন আসবে, কিন্তু আমার স্থিতি কেমন থাকবে? একরস। আর একমত থাকবো, মানে সবসময় শ্রীমতকে চয়েস করব, সংগঠনে সবাই, তাই না? সেদিন প্রত্যক্ষতার পর্দা খুলবে, তাই না? তো নির্বিঘ্ন হব, একরস হব, একমত হব, তাই না? তো বাবা বলছেন সবাই কি হয়ে যাবে? সহযোগী হবে আর বাবার প্রত্যক্ষতা হবে। স্লোগান, जो अभिमान को शान समझ लेते, जो अभिमान को शान समझ लेते, वो निर्माण नहीं रह सकते, वो निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते, वो निर्माण नहीं रह सकते। অনেকেরা থাকে না, একটু কেউ কিছু বললো আর কি মনে করে, আমাকে এরকম বললো, আমার প্রেস্টিজে লেগে গেল, তাই না? তো মানুষের দেওয়া এই সম্মানকে যে প্রেস্টিজ বলে মনে করে, তো বাবা বলছেন এটা কিন্তু সেই শান, সেই সম্মান নয়, এটা অভিমান। অভিমান চাহিয়ে, মানে এক্ষুনি আমাকে সম্মান দিতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সে জীবনে কোনো দিন বিনম্র হতে পারবে না, যে মান সম্মানের ভিখারি, সে কখনো বিনম্রতা ধারণ করতে পারবে না, তাই না? তো আমরা বিনম্র আত্মা না অভিমানী আত্মা? বিনম্র আত্মা তো সম্মান চাইব না, তো সম্মান দেব তো, আর সম্মান দিলে অটোমেটিক সম্মান রিটার্ন আসবে, তাই না? চাইতে হবে না। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, একান্তবাসী और রমণিকতা। বাবা কালকেও বলেছিল রমণিকতা আর অন্তর্মুখতা, ব্যালেন্স, তাই না? যত ভিতরে অন্তর্মুখতার ভাটটি চলবে, অত রমণিকতা, রমণিকতা মানে মিলনসার, তাই না? সবার সঙ্গে ভালো থাকবো, হাসি খুশিও থাকবো। তো একান্তবাসী ও रमणिकता দুটো অপোজিট শব্দ, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। কিন্তু বাবা কি চায়? বাচ্চাগুলোর মধ্যে একান্তবাসী বা অন্তর্মুখী স্থিতিও থাকবে, আবার রমণিকও থাকবে, তাই না?
অতিরিক্ত বাহ্যমুখী, অতিরিক্ত, তাই না, ব্যর্থ আলোচনাও হবে না। আবার মানে যেটা বলি অতিরিক্ত মিলনসারও ঠিক না, আবার একেবারেই কারোর সঙ্গে মিশছি না, একদম অন্তর্মুখী যোগী হয়ে গেলাম, সেটাও ঠিক না, তাই না, ব্যালেন্স চাই। तो जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ রমণিকতা भी हो, তাই না, সবাইয়ের মধ্যে আছি, সবার সঙ্গে মিলমিশ আছে, কিন্তু মনের ভিতরে বাবা আছে, বাবাকে ভুলে সবার সঙ্গে নেই, বাবা ভিতরে আছে, একান্তবাসীও আছি, আবার সবার সঙ্গে মিলমিশও আছে, তবে ব্যালেন্স হবে। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होना चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे, अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, जितनी गंभीरता उतना मिलनसार भी हो, তাই না, কি বললো বাবা, যত গম্ভীরতা অত মিলনসার, যত অন্তর্মুখী অত মিলনসার, তাই না, ওর ব্যালেন্স। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। तो बाबा मिलनसार বা রমণিকতার সার্টিফিকেট কাকে দেবে, যার স্বভাব সংস্কার কারোর সঙ্গে টক্কর খায় না, অ্যাক্সিডেন্ট হয় না, সেফ। বাবা কাল পরশুই বোঝালো না যে তর্কে যাবে না, সব সময় সেফ সাইড নিয়ে নেবে, তাই না। अच्छा, ओम शांति।